Kanyika ada tum-tum kuluk-kuluk. Kanyika ada tak-tak mam kuluk-kuluk. Da panade ya kuluk-kuluk pancin banam. Cet ini backa anaka turu ngara tanjin kamajin kuluk-kuluk ka turu. Tanggu mana udah ce na backa I tanggu pirit meta na it ka da pirit meta reason ka ini ka kuluk-kuluk ka lang nanjiwi ya nukun causing nukun mamba matar nyinyi ka cause mamba kalang nukun udah I naka ini wada patai turu ngara klinik